Hey guys, prito na lang tag-saging guys. Naparito tag-saging. Kasi yung saging kasi guys, hindi lalaki yung tiyan. Kasi yung tinapay kasi lalaki yung tiyan mo. Kaya yung saging na lang. Yan. Bago magluto guys, saging muna. Una talaga yung saging. Kasi yan, i-partner sa kape. Sarap yan guys. Sobrang laki pa. Laki yung saging. Yung saging lang ang malaki guys. Wow, sarap. Sarap talaga to guys. In. Ayan. Para maluto siya guys. Eh, ganun-ganun na lang natin para kasi medyo malaki yung hiwa ko. Hinahati ko lang kasi guys. Yan. Tapos ano siya, parang i-brown natin konti kasi para sarap. Yan. Wow. Wow. Check! Yan guys. Sarap-sarap to guys. Every time you say, oh, yes, God. Yan guys, malapit na maluto. Wow, sarap ang diet ko guys. Wala na akong tiyan yan. Oh, mawala na yung belly ko.